ceiling. Out in Vegas, I'm with him. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan highlights MotoGP 2017 dipersembahkan oleh You just keep cool and right. Yamaha. Semakin di depan. didukung oleh Aksi brilian sang pembedah trek Jerez. Debut Jorge Lorenzo di hari ulang tahun. Selamat datang kembali di sirkuit Eropa. Yang ringan dan lucu di segmen spesial Breaking Zone. Semua tersaji lengkap di highlights MotoGP kali ini. Round 4 of the MotoGP World Championship at this iconic venue in Andalusia. The red flag is taken away. Let battle commence in the sunshine. Rossi got a great start from pole position. Rossi needs to get that lead down to the first corner. Lorenzo's got the inside line. Will the Spaniard charge up the inside? No. Dovizioso tries to ride around the outside of Lorenzo into the first corner. He gets pushed wide by Marc Marquez. Lorenzo has a look at the inside at turn 2. It's Rossi that leads. Marquez third. Ahead of Dani Pedrosa. This is what we wanted. This is what we are getting up towards turn 1. Pedrosa thinks about getting up the inside of Marquez. No way. 6 times Premier Class winner here, a 125 and 250cc winner, having a magnificent ride at the front at the moment. Here we go. There is Maverick Vinales. The Suzuki's are doing okay so far. Brilliant stuff there from Maverick Vinales, getting up the inside of Andrea Dovizioso's Ducati and hanging in there, hanging on as they got up towards turn 1. After the Austin crash, after a difficult start to the season, after Lorenzo took all the headlines going to Ducati, is Rossi-esque, isn't it? It's just what Valentino Rossi does. Valentino Rossi into turn 13, named after his great rival, but a man who had to finish second, the name of Lorenzo. Rossi crosses the line now to win his 113th Grand Prix. He's back on it. He's a championship contender. 100,000 people stand and applaud the master. Valentino Rossi wins here in Jerez to secure his 113th Grand Prix victory. Drama dari dunia balap kuda besi tak pernah berakhir. Dan kisah dari GP Jerez Tanah Andalusia musim lalu sempurna membuka cerita. Kemenangan Valentino Rossi yang ke-7 di GP Jerez sekaligus mentabiskannya sebagai Raja Jerez. Akankah Valentino Rossi kembali memenangkan GP Jerez musim ini? With GP Mania, after the break preview GP Jerez 2017 will be the main course. Disandingkan dengan nostalgia balap pertama dari Jorge Lorenzo di kejuaraan dunia. So, don't go anywhere. Semua tahu siapa Jorge Lorenzo? Rider Spanyol berusia 30 tahun ini adalah juara dunia 5 kali kejuaraan dunia MotoGP, 2 di kelas 250cc, dan 3 di kelas utama.
Dan khusus merayakan ultah Lorenzo yang jatuh tanggal 4 Mei lalu, Highlights MotoGP spesial menayangkan kisah debut sang 99 di kejuaraan dunia ketika ia juga baru saja ulang tahun yang ke-15 di tahun 2002. Penasaran kan? Yuk kita bernostalgia ke masa lalu Jorge bersama orang-orang yang berjasa dalam karirnya dan tentunya kompetitornya di masa itu. Hola, soy Jorge Lorenzo y mañana cumpliré 15 años y debutaré en el Campeonato del Mundo. Bueno, es que no. Hasta llegar aquí, ahora me llamo Jorge Lorenzo y mañana debuto en el Mundial, pero ya llevo desde los 3 años corriendo en moto. I feel Ternyata bagi Jorge lebih susah tampil di kamera ya daripada balapan. quite old already because I debuted in Jerez 2002 with 15 years old. It was my first time in the World Championship, so I was a little bit scared. Finally, I finished the race. That was the most important, and that was the beginning of everything. Talenta dan gaya balap Lorenzo saat ini ternyata sudah terbentuk sejak usianya masih sangat muda loh. I met him long time ago. He was 14 or 15 years old. He was a teenager, a boy, you know. But for sure his talent is incredible, and he rode the bike in an unbelievable way. Kehebatan dan prestasi yang dimiliki Lorenzo, seperti halnya manusia lain di muka bumi, sudah pasti dimulai dari proses pembelajaran. He was always looking to follow and then to learn. But at the end, he learned very fast. Dan GP Mania ingin tahu siapa lawannya yang sering bertemu dari masa debutnya hingga kini? Ini dia. Every year we fight in the same category, so I know everything about him. Bagaimanakah sebenarnya karakter dan mental seorang Jorge Lorenzo? Apakah berubah dari remaja hingga kini? Iba muy rápido, entonces el problema venía luego cuando no le salían las cosas como él quería, que con lo pequeño que era se veía el carácter que tenía, ¿no? Se cabreaba enseguida. Y bueno, le veías un carácter fuerte, ¿no? Pero bueno, es su carácter, su manera de ser. Y yo personalmente pienso que es lo que le ha llevado a llegar donde ha llegado. Y hoy día cuando las cosas no le salen, ese cabreo lo tiene igual ahora que cuando tenía 15 años o cuando tenía 13 años. Es un crío con 30 años. Dan tak terasa, ternyata sudah setengah dari kehidupan Lorenzo dihabiskannya di kejuaraan dunia MotoGP. Half of my life I've been in the World Championship, and I would like to celebrate these 15 years and 30 years having a good result. Wow, sebuah harapan yang sangat berat mengingat ia masih beradaptasi dalam pengembangan Ducati yang tanpa winglet. Namun tentunya jangan lupa juga pepatah khas MotoGP, never say never in MotoGP. Jadi segalanya mungkin saja bagi seorang Porfera. Happy birthday Jorge! Rossi got a great start from pole position. Marquez closes up. Oh, hey, Lorenzo up the inside. Lorenzo takes the lead as they come to the edge of corner. Runs it wide and Rossi's back up front. The crowd are going crazy. Welcome to Europe. Inilah waktunya. Perhelatan MotoGP kembali ke daratan Eropa.
yang akan berdiri tegak di atas podium pada momen spesial ini? Valentino Rossi, sang pemegang 7 kemenangan di sirkuit selatan kota Sevilla ini, menunjukkan semangat tinggi untuk juara di trek Eropa yang memang memiliki atmosfer penonton yang sangat mendukung. First of all, it's great to come back in Europe. Is where I don't want to say the real championship, but the most old tracks with the great histories and for sure different atmosphere, a lot of fans around. Harapan Rossi sejalan dengan keinginan Yamaha. Hal ini didasari alasan kemenangan ke-500 bagi Yamaha jika Rossi mampu menjadi yang terdepan. Is a great number. Is an important number for Yamaha and for all the team. So for sure we will try. Asa senada juga dibebankan pada Maverick Viñales. Rider yang mengalami kemalangan di sirkuit Austin ini tengah memotivasi dirinya. Atmosfer rumah sendiri siap membangkitkan semangat rider 22 tahun ini. I like the track. Last year been really difficult, struggling on the grip, but I know our bike right now have really good grip on the rear. We know we are improving day by day. I know I'm improving also. So for sure we're gonna be there. We have to make a good setup. We have to try to be strong and really smart on the race. Rival utama Viñales dan Rossi dari pabrikan Clear Oranye, Marc Marquez, mengatakan bahwa faktor pemilihan ban dan kondisi cuaca ketika balapan merupakan salah satu faktor penting. It's a good track, also difficult track, depend of the year, depend of the tires. Last year we were able to be there during all weekend, but then on Sunday temperature was really high and was quite difficult. But okay, we will try to do our best and of course fight for the podium. Dari pabrikan Ducati, walau tak terlalu menuai tren positif di 3 seri sebelumnya, Jorge Lorenzo juga menunjukkan ambisinya. Jerez, theoretically for Ducati is not the best track, but it is for me. It's for my riding. It's a very good track. I make good races in the past, won many times in MotoGP. As you said, 9 years in first row, so for me it's a good track. So I'm going to try to compensate the difficulties for sure we will have here with ambition and good feeling on the bike, no? Gelar juara ke-3000 kejuaraan dunia MotoGP tentu akan menjadi rebutan bagi semua rider. Akankah Rossi dan Viñales yang menciptakan capaian baru bagi Yamaha? Atau Marc Marquez yang mampu memanfaatkan momentumnya? Keinginan pasti diucap, namun faktor X dalam balapan bisa saja terjadi. Jerez dan sejarah barunya akan menjadi saksi tersendiri keseruan yang membalut kompetisi kali ini. Ternyata kocak juga ya debut pertama dari seorang Jorge Lorenzo. Dan ini pas banget dengan ulang tahunnya yang ke-15. Dan ini menjadi pembicaraan antara para riders. Kira-kira seperti apa nih kesempatan yang akan diraih oleh Jorge Lorenzo. Dan semakin menarik aja nih, siapa yang bisa tampil dengan cepat dan juga meraih kemenangan. Ngomong-ngomong masalah kecepatan dan juga Lorenzo, Liza jadi ingat pertanyaan minggu lalu nih. Siapakah pemegang rekor top speed di GP Amerika 2016? Jawabannya adalah Jorge Lorenzo. Selamat bagi kamu yang memenangkan, namanya ada di bawah sini. Kamu berhak mendapatkan jaket keren dari Trans 7. Dan untuk pertanyaan minggu ini, siapakah salah satu riders yang tidak finish di GP Jerez 2016? Kamu bisa kirimkan jawaban kamu langsung di akun Twitter kita adalah @trans7gp atau di sosial media kita di Instagram adalah @officialmotogpt7. Dan selain ini Liza masih memiliki berita yang kocak dan juga unik tentunya dari GP Amerika lalu. Don't go anywhere.
Dan setelah ini merupakan segmen yang paling dinanti-nanti oleh GP Mania yang ada di rumah. Karena nanti akan memperlihatkan perilaku kocak, unik dan juga menarik dari para pelaku MotoGP. Tapi sebelum itu Liza ingin mengumumkan siapa nih kira-kira pemenang dari voucher makan gratis. Pertanyaannya, siapakah riders yang terlibat kontak dengan Valentino Rossi di race GP Amerika musim ini? Jawabannya adalah Johann Zarco. Selamat bagi kamu yang berhak mendapatkan voucher makan gratis. Dan nanti di segmen terakhir Liza akan bagi kacamata keren tentunya. Tanpa berlama-lama, ini dia segmen yang paling dinanti, Breaking Zone. Jelang panasnya race Jerez sore ini, kita tengok dulu yang ringan dan lucu dari GP Amerika lalu. Kalau minggu lalu kita lihat tayangan jadi dari syuting dansa para rider, sekarang spesial kita tengok di balik layar. Yang ini cara Rossi menunjukkan problem motornya. Wah, asyik nih digendong Marquez. Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, enak tahu. Siul genit Jack Miller. Udah dibelain datang pagi-pagi, pedok belum buka ya, Mak. Balap motor atau balap lari sih, Paul? I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Alvaro Bautista merayakan penampilan ke-125-nya selama di kelas utama MotoGP. Wavy bareng 3 rider podium kelas utama GP Amerika. Smile! Mekanik ini ngefans cowboy banget kayaknya ya. Wah, kaget nih. Solidaritas Andrea Iannone terhadap rekan satu timnya yang masih cedera, Alex Rins. We have a question from Grace Barros on Instagram. Dalam sesi pertanyaan fans di presscon, Alvaro Bautista tak terduga ditanya pacarnya Grace Barros. We have a question here from Grace Barros on Instagram. Do you know her? My girlfriend. Krista sudah melamar duluan toh. So sweet ya mereka berdua. Dan terakhir, pertanyaan sulit ditujukan ke Rossi oleh fansnya. Marco on Twitter asks if Mark, Maverick, Cal and Jorge were pizza toppings, what would they be and why? I have always the most difficult question. Marquez Diavola with with salame picante, you know. But I don't know about Maverick. I want to say fungi salsiccia, mushroom and salsiccia because usually I eat that pizza. E poi Cal with the French fries and ananas. and Jorge something very strong like with the come si dice peperoncino. With the chili, a lot of chili. Bisa aja Rossi jawabnya ya. To the ceiling, out in Vegas, I'm with 'em.
Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan highlights MotoGP 2017 dipersembahkan oleh You just keep cool and right. Yamaha. Semakin di depan. Didukung oleh Aksi brilian sang pembedah trek Jerez. Debut Jorge Lorenzo di hari ulang tahun. Selamat datang kembali di sirkuit Eropa. Yang ringan dan lucu di segmen spesial Breaking Zone. Semua tersaji lengkap di highlights MotoGP kali ini. Round 4 of the MotoGP World Championship at this iconic venue in Andalusia. The red flag is taken away. Let battle commence in the sunshine. Rossi got a great start from pole position. Rossi needs to get that lead down to the first corner. Lorenzo's got the inside line. Will the Spaniard charge up the inside? No. Dovizioso tries to ride around the outside of Lorenzo into the first corner. He gets pushed wide by Marc Marquez. Lorenzo has a look at the inside at turn 2, but it's Rossi that leads. Marquez third. Ahead of Dani Pedrosa. This is what we wanted. This is what we are getting up towards turn 1. Pedrosa thinks about getting a big ton of Marquez. No way. 6 times Premier Class winner here, a 125 and 250cc winner, having a magnificent ride at the front at the moment. Here we go. There is Maverick Vinales. So the Suzuki's are doing okay so far. Brilliant stuff there from Maverick Vinales, getting up the inside of Andrea Dovizioso's Ducati and hanging in there, hanging on as they got up towards turn 1. After the Austin crash, after a difficult start to the season, after Lorenzo told all the headlines going to Ducati, is Rossi-esque, isn't it? It's just what Valentino Rossi does. Here comes Valentino Rossi into turn 13, named after his great rival, but a man who had to finish second, the name of Lorenzo. Rossi crosses the line now to win his 113th Grand Prix. He's back on it. He's a championship contender. 100,000 people stand and applaud the master. Valentino Rossi wins here in Jerez to secure his 113th Grand Prix victory. Drama dari dunia balap kuda besi tak pernah berakhir. Dan kisah dari GP Jerez Tanah Andalusia musim lalu sempurna membuka cerita. Kemenangan Valentino Rossi yang ke-7 di GP Jerez sekaligus mentabiskannya sebagai Raja Jerez. Akankah Valentino Rossi kembali memenangkan GP Jerez musim ini? With GP Mania, after the break preview GP Jerez 2017 will be the main course. Disandingkan dengan nostalgia balap pertama dari Jorge Lorenzo di kejuaraan dunia. So, don't go anywhere.